Praise the Lord. Praise the Lord. Today we will look at the seventh person who met Jesus. आज आमे देखिबा से सप्तम पुरुष को जे कि प्रभु यीशु सहित साक्षात करथिले. It is not that in the line seventh person, but the seventh character who had a close interaction with Jesus. ता अर्थ नाही जे आमे क्रमायन रो ऊपर तळकु देखुचु जे प्रथम द्वितीय सेमिति नाही किंतु आमे सेही पुरुष मान को हम देखुचु जो माने प्रभु को सहित पूरा घनिष्ठ संपर्क रे आसीतिले से मान को मध्य सप्तम जण को देखा सप्तम जण को. And this person's name is Mary, the mother of Jesus. आउ सेही व्यक्ति तो जण को होची मेरी जे कि प्रभु यीशु कृष्ण को माता अटंती. And something very nice and beautiful we can learn from Mary. आउ आमे माने एठारे सुंदर आश्चर्य विषय मेरी को ठारो आमे शिक्षा करबा. So let's turn our Bibles to Luke chapter 1. आसंत आमे बाइबल खोलिबा लोकलिखित सुसमाचार प्रथम पर्व. You can read verse 30. आमे 30. 30. आमे लोकलिखित सुसमाचार प्रथम पर्व आ 30 पद पठन करबा. सेतिर दूत ताहाकु कहले आगो मरियम भय कर नाही कारण तुमे ईश्वर को छामुरे अनुग्रह प्राप्त होयछ. And verse 31. आउ देखो तुमे गर्भधारण करी गोटे पुत्र प्रसव करिवो और तांको नाम यीशु देबो. The very first thing that we should understand is if you want a blessing in your life, you must have the favor of God. आउ प्रथम जिंस आमे सबुठारु शिक्षा करबार रहिछि जदि आमे ईश्वर को ठारु आशीर्वाद अनुग्रह चाहबा को चाहूचु ताले ईश्वरंकर आम प्रति दया रहिबार आवश्यकता रहिछि. So Jesus is the blessing to the world, and that blessing came through Mary. आउ प्रभु यीशु कृष्ण औचंती जगत प्रति गोटे आशीर्वाद आउ सेही आशीर्वाद आउ माता मरियम को द्वारा ए जगत को आसीथिला. And likewise the blessing to your home can come through you, but you need the favor of God. आउ सेही परिबाबे आम परिवार मानक प्रति आशीर्वाद आसी पारिबो आम माध्यम देई किंतु प्रभु यीशुंकर आम प्रति सेही अनुग्रह दया आवश्यक रहिबार आवश्यकता रहिछि. And then you find that in verse 32 verse 33 the angel says, the angel of the Lord, Holy Spirit of God will come upon you and you shall conceive and have a child. आउ तापरे हम 32-33 पद रे देखुचे एपर लिखा जाए जे पवित्र आत्मा तुम अवतरण करिबे आ तुमे गोटे पुत्र प्रसव करिवो. Mary had a question to the angel, how can this happen, because I don't know any I have not had any physical relationship with a man. आउ एठारे मरी कोन करचंती आ से दूत को गोटे प्रश्न पचारचंती एई विषय किपरि संभव हबो कारण मु को पुरुष को ए पर्यंत जानिबा का सहित मोर भाव संपर्क बा शारीरिक संपर्क होई नै. Because in her mind she thought that a person can have a child only through physical relationships. आउ मेरी को मन रे एपरि थिला जागतिक बाबरे जे जेतेबेले गोटे पुरुष सहित संपर्क आसे बा शारीरिक संपर्क आसे सेतेबेले ही गोटे छुआ जन्म होई थाए. There's no other way. That's impossible. Science, it says only through physical relationships you can have a child. That's what science says. आ ता छडा आ कोनोसी माध्यम नै छुआ जन्म करबा नै बोली मेरी कहते एवं साइंस विज्ञान मते एपरि कहूचे सेटा गोटे माध्यम केवल शारीरिक संपर्क माध्यम रे गोटे पुत्र कन्या बा पुत्र जन्म होई पारिबो. In verse 37 you find the beautiful words given to her. आउ आमे 37 पद रे आमे देखुचु आ गोटे उत्तम वाक्य तांको प्रति कुआ जाउची एपर लिखा जाए कारण ईश्वर ठारो निर्गत कोनसी वाक्य शक्तिहीन हेबो नाही. It's so wonderful, no? With God, the Bible says nothing shall be impossible. आउ एटा गोटे आश्चर्य बा अद्भुतपूर्ण अठबे आ जे यीशुको सहित बा ईश्वरको सहित कोनसी गोटे विषय असंभव बोली एपर नाही. Now history says that Mary must have been around 14-15 years of age when this particular when she had a child. When Jesus was born through her. आउ इतिहास एपरि कहे जे जेतेबेले एई वाक्य बा संवाद मेरी को निकट आसला बा तांकर पुत्र जन्म कले सेही समय रे तांको पाखा पाखी 14 किंबा 16 वर्ष एपरि होइथिला. Because the moment she became
matured, maybe the moment she became a woman, within a very short time, this particular the anointing came and she conceived Jesus. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ହୁଏତ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମ୍ୟାଚୁର କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଥିବ ଆଉ ସେଇ ସମୟ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। So she asked a very genuine question, how is it possible? ତେଣୁକରି ସେ ଏଇ ସମୟରେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିପରି ଭାବେ ଏହା ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କହି ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। Like today we have child marriages, children, children at the age of 12, 13, when they get married, it's in our country. So was it in those days also. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ କେତେକ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ହଉଛି ଯୋଉଠାରେ କି 12-14 ବର୍ଷ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯାଉଛି ଆଉ ସେଇପରି ଭାବେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। So it was a very innocent, not a matured question. It's a very childlike question to ask, how is it possible? ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ମେରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସଦୃଶ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦୂତଙ୍କୁ ଏହା କିପରି ମୋ ପ୍ରତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। And God tells her, the angel tells her, with God, nothing is impossible. He will do wonderful things. ଆଉ ସେଠାରେ ସେଇ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ଗତ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ଶକ୍ତି ନେବ ନାହିଁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। And verse 38 is another beautiful word of submission in her life. ଆଉ 38 ପଦରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉଠାରେ କି ଆମେ କିପରି ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। He says, I just want a centered portion of it. Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to your word. ଆଉ ଏଠାରେ ସେ ମଝିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘଟୁ। And this is what God expects from us, to say, Lord, let thy kingdom come and let thy will be done. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇପରି ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏପରି କହିବା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ମୋ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଉ। Mary was from the town of Nazareth where nothing good was there. ଆଉ ମେରୀ ଗୋଟେ ସେଇ ନାଜରିତ ନଗର ଥିଲେ ଆଉ ଯୋଉଟାରେ କି କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇବାର ନଥିଲା। Last week we saw Nathaniel, he said, what is good in Nazareth? Nothing good in Nazareth. ଆଉ ଗତ ଥର ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ନେଥନିଏଲ କିପରି କହୁଥିଲେ ନାଜରିତରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହୋଇପାରେ ଏଇପରି କହୁଥିଲେ ସେ। And you find God doing something wonderful in that no good place. ଆଉ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ନାଜରିତରେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାରେ କି କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାହାରିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ବା ନାହିଁ ସେଇପରି ପରିସ୍ଥିତି। So where we think is no good, that's where God does beautiful things. ଆଉ ଯୋଉଠାରେ ଆମେ ଭାବିଥାଉ କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ମୋଠାରେ ନାହିଁ ବା ଆମଠାରେ ନାହିଁ ସେଇଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। Mary was a very submissive person. She immediately accepted the will of God. ଆଉ ମେରୀ ଜଣେ ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ନାରୀ ଥିଲେ ଯେ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। I want you to read that word in verse 30 once again. ଆମେ ସେଇ 30 ପଦ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ପଢିବା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଦୂତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଗ ମରିୟମ ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। We are favored people. କାରଣ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଟୁ। What's the meaning of favor? That God chooses you above others. ଆଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଅର୍ଥ କଣ ନା ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଆମକୁ ସେ ବାଛିଲେ। When God looks at you in spite of our unworthiness and chooses to bless you. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଅଯୋଗ୍ୟତା ପଣ ଥିଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଆମକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ। So when Mary says, how can it be how can this happen to me, is also one of the questions that we should ask God. ଆଉ ମେରୀ ଯେପରି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହା କିପରି ମୋ ପ୍ରତି ଘଟିବ ଆଉ ସେଇପରି ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲୁ ଏଇଟା କିପରି ମୋ ସହିତ ହେଇପାରିବ। Yes, we should look at our unworthiness and always thank God for every simple blessing we receive in our lives.
ତେଣୁକରି ଆମେ ସର୍ବଦା କଣ କରିବା ଆମର ଅଯଜ୍ଞାପଣକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯାହାକି ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। I think I told this in the church some time back. ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହନ୍ତି ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। You know, the engineer was building a 4-story building. ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏପରି କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଣ କହନ୍ତି ନା ଗୋଟେ 4 ତାରା ବିଲ୍ଡିଂ ସେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। So he was standing on the top of the building, and the worker, the engineer, the mason was on the ground floor. ଆଉ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ 4 ତାଲା କୋଠା ଉପରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତଳେ ଜମିରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା So ଉପରେ। the engineer wanted to call this mason to come upstairs. ଆଉ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। So he was shouting at him from the top of the building, but he could not hear because it's 4 stories high. ଆଉ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କଣ କରୁଛନ୍ତି ଉପର ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତଳେ ଥିବା ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ 4 ତାଲା କୋଠା ଥିଲା। So he did not know how to call him. ତେଣୁକରି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ କିପରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଉପରକୁ ଆଣିବେ। So he put his hand in his pocket and he found one 5 rupee note. ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣକ ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ହାତ ପୁରେଇଲେ ଦେଖିଲେ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଟି ଅଛି। So he made it into a ball and he threw it down. ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ ଗୋଟେ ଗୁଡା ଗୁଡି କରିକି ଗୋଟେ ପେଣ୍ଡୁ ପରି କଲେ ଏବଂ ସେଟା କଣ କଲେ ତଳେ ପକେଇ ଦେଲେ। The engine that mason, he saw that 5 rupee coin, he looked at it and quickly put it in his pocket. ଆଉ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପଡିଲା ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲେ ସେ 5 ଟଙ୍କିଆ କାଗଜଟାକୁ ଉଠେଇଲେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଫିଟେଇକି ଯେ ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କିଆ କାଗଜ ପକେଟରେ ରଖିଦେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ। Yeah. He saw all around him, there's nobody there, quickly put it in his pocket. ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାଗଜଟା ଦେଖିଲେ କାଢିକି ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କିଆ ଚାରିପଟରେ ଦେଖିଲେ କିଏ ବି ସେଟା ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପକେଟରେ ସେଟା ପୁରେଇ ଦେଲେ। The engineer was very sad that he did not look up. କିନ୍ତୁ ଏଇପରି ବିଷୟ ଦେଖିକି ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣକ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ କାରଣ ସେ ପଇସା ଗୋଟେଲା ପରେ ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। He looked in the wrong direction. ସେ କଣ କଲେ ଅନ୍ୟ ଭୁଲ ଦିଗ ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଦେଖିଲେ ସେ। So he took another money, was a 20 rupee note. He put it again the same thing happened. He didn't look up. ତେଣୁ ସେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଣ କଣ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟଟି ବାହାର କଲେ ତା ଘୋଡା ଘୋଡି କରିକି ତଳେ ପକେଇଲେ ସେଇପରି ଭାବେ ତଳେ ପଡିଲା ପରେ ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ସେ 20 ଟଙ୍କା ନୋଟଟିକୁ ଉଠାଇଲେ ପୁନର୍ବାର ସେ ପକେଟରେ ରଖିକି ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ। He didn't look up. ସେ ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ। So the last he said, okay, the last is I have a 100 rupee note. So he threw the 100 rupee note also down. ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ଅଛି ଆଉ ସେଇଟା ପକେଇ କହି ସେ ତଳକୁ ପକେଇଲେ। Again that fellow put in his pocket, he did not look up. ପୁନର୍ବାର ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଜଣ କଣ କଲେ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଗୁଟେଇଲେ ପକେଟରେ ରଖିଲେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। Then the engineer wanted to do something to bring him up. ତେଣୁକରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେକୌଣସି ମତେ ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ। You saw one big stone over there. ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ପଥର ଅଛି। He threw it on him. ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ସେ ପଥରଟା ତା ଉପରେ ପକେଇଦେଲେ। Then it fell on him, he looked up. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ଉପରେ ସେ ପଥର ବାଜିଲା ସେ ଉପରକୁ ଅନେଇଲା। What's the idea here? ତାହେଲେ ଏଠାରୁ ଆମେ କଣ ବୁଝିଲୁ ତା ଯୋଜନା କଣ ଥିଲା? When God speaks to us, we don't listen. ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା କହିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ କଥା କହନ୍ତି ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣି ନଥାଉ। When God blesses us with small blessings, we still don't look up. ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣି ନଥାଉ। But when God puts a stone on your head, that's when we pray 24 hours a day. ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଥର ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ବଜେଇବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଡେ ଅନେଇବା ଏବଂ ଦିନକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ବସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। That's not the way we do. ଆଉ ଏଇପରି ଭାବେ ଆମେ କରିଥାଉ। God doesn't want to hurt you. ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ। Look at every small blessing and praise the Lord. ତେଣୁକରି ଆମେ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। Let's not tell the cook how to cook food for us. ଆଉ ସେ ରୋଷେଇ ଆମକୁ ଏପରି ନ କହେ ଯେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। Now we are so used to finding fault in the food that we eat. ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ
से खाद्य जोड़ा खाउछु साइदर केवल कोन करछु के कोन भूल रहिछ आमे सबले से खोजुछु But we don't have the patience to go sit down there for 2 hours and cook that food. किंतु आमे सेही विषय चिंता करू जे से 2 घंटा धैर्यर सहित रहि के से किपरि से रोसई करी कि कष्ट सही के हम खाया दैछन्ते So let us look at God and thank God for every simple blessing. तेणु कर आमे परमेश्वर को दृष्टिपात करबा से आम जीवन रे देता प्रति छोट छोट आशीर्वाद पाई मध्ये आमे तांको सर्वदा धन्यवाद Yes, देबा look at your unworthiness and thank Him. तेणु कर आमे निजर अयोग्यपन को सर्वदा देखिबा एवं तांको धन्यवाद देबा Mary was from the royal family of King David. आ मेरी सेही राजकीय परिवार दाऊदको वंशहरु आसी अछन्ति So even though she came from a royal family, she was humble enough to accept the will of God. जदियो से गोटे राजकीय परिवार आस्तिले तथापि से निजको नम्र कले एवं परमेश्वरको कथाको से हृदयले ग्रहण कले Sometimes, we say, why should I? I have got my wisdom. I know I got this, I got that. I don't have to obey God. बेले बेले अनेक समय आमे एमिति कहि थाउ जे मु कांकी ताको कथा सुनी मोर ज्ञान अछि बुद्धि अछि मु कांकी ताको कथा सुनिबे पर आमे कहि थाउ May let us humble ourselves and say, Lord, let your kingdom come and let your will be done. तेणु करे आसंत आमे परमेश्वर निकट निजको नम्र करबा आमे सर्वदा प्रार्थना करे प्रभु तुमर राज्य आसु एवं तुमर इच्छा हम जीवन रे जगत रे सफल हो Okay, there are 3 times that we find Jesus and Mary interaction in the Bible. आ आमे बाइबल रे देखुचे पर तीनोटी स्थान बा तीनोटी समय देखुचु जोटा रे परमेश्वर प्रभु यीशु एवं माता मरियम परस्पर सहित मुखामुखी बा कथा वार्ता होइछन Even though sometimes they look contrary, means it is not a favorable so-called dialogue. अब उहे तो अनेक जगह रे पर देखाइ छी उहे तो निज निजर मां पुओ परि कथा नते तांकर विपरीत ये रे भी कथा आइथिबे सेही परि मध्ये होइछि When Jesus was in the temple, he was 12 years old. There was a interaction between mother and son. आ आमे जेतो देखिलु प्रभु यीशु जेतले मंदिर रे शिक्षा देतले सेतले मध्ये गोटे एपकर गोटे कथा वार्ता मां पुओ मध्ये रे होइथिला They go to yearly, they have to go to the temple, and Jesus has gone to the temple and he's missing there when they return back home. आमे देखिछु जेतले से अल्प बयस होइथिले सेतले प्रभु यीशु को सहित मंदिर को जाइथिले माता मारिया आ सेतले कोन होइथिले प्रभु यीशु हज जाइथिले एवं सेतले से माने फेरी के आसुथिले And they find that Jesus is missing after 3 days. आ से माने 3 दिन रो रास्ता गला परे देखिले जे आ यीशु तांका सहित नाहंते हज जाइछन And then they come back and they find him in the temple teaching and sitting and discussing with the elders. तापरे से माने खोजी खोजी पुनर्बार मंदिर को आसिले एवं सेतले देखिले जे प्रभु यीशु से साधु मान के सहित बसिकी शिक्षा दउचंती एवं तेमान के सहित पवित्र शास्त्र विषय विभिन्न विषय आलोचना करूचंती And then Mary asked Jesus, don't you know that we are so worried over you missing? आ सेतले माता मरियम प्रभु यीशु देखि को तू कोन जानि पानु तू हजी जाइछ बोले आमे तम पई केते व्यस्त होथुलु Luke chapter 2. आ लूका लेके सुसमाचार 2 पर्व Just turn your Bibles and you find there. You can turn and find verse 48 and 49, 50. आमे जदि लूका लेके सुसमाचार 2 पर्व 48 49 पद देखले से माने ताहां देखि आश्चर्यजनित हेले आ ताहांकर माता ताहां कहले पुअरे हमनकर पते काहे के एपरि व्यवहार कलु देख तोर बापा आ मु अतिशय कातर होई तते खोजु अछु एतिरे से मानु कहले काहे कि तुम माने मते खोजुथिलो मोर पिता को गृह रे रहबा जे मोर कर्तव्य एहा कोन जान नै Okay, read verse 44 and verse 46. आ 44 पदर एपर लिखा है किंतु से सहजाति मानक सांगर अछंदी बोली मने करी से माने दिनकर बटा चली गले पुणी आत्मीय परिचित लोकन मध्य ताहांकर अन्वेषण करबा को लागिले आ ताहां को न पाई खोजु खोजु जेरूशलेम को लेउटी गले 3 दिन परे से माने ताहां को मंदिर रे पाइले से पंडित मानक मध्य रे बसी से मान कथा सुनिथिले से मान को प्रश्न पचारुथिले See, it took them 1 day of losing him. It took them 3 days to get him back. एठारे हम देखुछु
से हजेई से माने तांको हरेले गोटे दिन हरेले किंतु तां खोजिकी पाया ପାଇଁ तांको 3 दिन लागिला. Means if you lose one day's blessing, to get that blessing back, you have to wait for another 3 days, weeks, months, I don't know. हाँ आज्ञा एपरि भी कहंती जदि आमे गोटे दिन प्रार्थना न करिया द्वारा जदि आमे आशीर्वाद हरौचु पुनर्बार से आशीर्वाद हमको पाइबा केले हुए तो हमको 3 दिन अपेक्षा करबा पड़िबो किंपा हुए तो ताटर हमको बेसी दिन हमको अपेक्षा करिया पड़िबो. So let us not lose even one day. Every day pray and seek God's blessing. तेणु करे आमे कोनोसी गोटे दिन ले प्रभु को सहित कटेबा को आमे हरेबा नहीं प्रति मुहूर्त रे आमे प्रभु को धन्यवाद देबा एवं तांकटा हम प्रार्थना करबा. Now here Jesus is saying that his relationship with God the Father is more important than his relationship with his earthly parents. एठारे प्रभु जी तांको कहउछन जे तांकर परमेश्वर को सहित पिता को सहित संपर्क रखिया होची अति गुरुत्वपूर्ण ता ठारो ए जगत रे थिबा से बापा मां को ठारो. Okay, John chapter 2. जॉन लिखे सुसमाचार 2 पर्व. You can read 3, 4 and 5. जॉन लिखे सुसमाचार 2 पर्व 3, 4, 5 हम पढ़ी पारिया. पर द्राक्षा रस सरी जिबारु यीशु को माता ताहांको कहले सेमानकर द्राक्षा रस नाही. सेतरे यीशु ताहांको कहले गो नारी मते काहे कि एतिरे जड़ित करूछ मोर समय एपर्यंत उपस्थित ना होई नाही. ताहार माता परिचारक माननको कहले से तुम मानको जहा किछि कहंती ताहा करो. Now many people think Jesus was disrespecting his mother by calling her woman. अनेक लोक एपरि कहंत जे एठारे प्रभु यीशु ताको मां को गो नारी बोल डाकी की ताको मां को अपमानित करूचंती बोली. No, that is how usually how the son would call his mother or any woman that he meets in the public with respect. That's how you talk to a woman. You call her as woman. Yes, Father. Again. And this is how in Jewish custom you call a woman a lady, not not by their name. You should call them as woman only. जीव मानक से प्रथा अनुसार समाज रे बा लोक मानक मुखरे तांको स्त्री लोक मानक गोटे स्त्री लोक बोली डाका जाए. You can't say sister, auntie, uncle. No. You call them with respect as woman. That word woman is a respectful word. हाँ तांको से जीव मानक रीति अनुसार आम संपर्कित लोक मान को भौणी किंबा मां किंबा एपरि आमे सर्वसम्मुख डाकी पारे किंतु सम्मान सहित गोटे नारी बोली डाकी पारिबा. And then he tells her that his main aim in his life is not performing miracles. आउ सेठरे से तांको एपरि कहउचन जे तांकर जगत काश्यर मुख्य उद्देश्य एहा न जे आश्चर्य कर्म केवल करिबा. But it is to please his heavenly Father. किंतु स्वर्गस्थ पिता को संतुष्ट करबा होची तांकर मुख्य So he उद्देश्य. said, my hour is not come. That is to die on the cross of Calvary is not yet come. आ सेणु से एठर कहउचन मो समय एपर्यंत उपस्थित न ता अर्थ ए काल्वरी क्रूसर हत्याबार समय एपर्यंत आसी नाही बोल से कहउचंती. So our same thing in our lives. Our main aim in our life must be to glorify the heavenly Father. तेणु कर आमर मध्य सही परि मुख्य उद्देश्य रहिबार अछि. आमर मुख्य उद्देश्य रहिबार अछि जे स्वर्गस्थ पिता को संतुष्ट कराइबा. It is not building 5 houses, owning 10 cars and all. No. Pleasing your heavenly Father is the most important thing. आ एपरि नाही जे गोटे 5 तला महला तयारी करबा 5-6टा कार किने ताहा नाही किंतु हम जीवन रो मुख्य लक्ष्य हेबार अछि जे स्वर्गस्थ पिता जिपरि हम जीवन माध्यम रे तांको संतुष्ट कराइबा. Okay, the third one you find in Matthew chapter 12. आ तृतीय थर जोठारे यीशु को तांको मांकन सहित कथा वार्ता हैतला ता होची माथ्यू लिखित सुसमाचार 12 पर्व. You can go to read 47 to 50. 47 रु आमे 50 जाय हम पठन करिबा. सेतिरे जणे ताहाको कहला देखंतु आपनक मां और भाई माने बाहर ठिया होई आपनक संगरे कथा कहबा को इच्छा करू अछंती किंतु जे ताहाको एई कथा कहला ताहाको यीशु उत्तर देले मोर मां किए आ मोर भाई माने किए. पुनी यीशु आपन शिष्य मानक आड़ को हाथ बढ़ाई कहले देखो मोर मां
और मोर भाई माने कारण जे कई मोर स्वर्गस्थ पितांक इच्छा साधन करे से मोर भाई भौणी और माँ अटंती। Yes, he had some brothers also born through Joseph after Jesus was first born. हाँ, प्रभु जीशुकर मध्य अन्यान्य भाई माने थिला जे कि जोसेफ को औरसरु जन्म होइथिले आ जीशु को जन्म होला परे। Now, as a family, they came to know lot of what do you call rumors, news going around that the Jews, that the Pharisees were planning to harm Jesus. ଆଉ ସେଇ କୁଟୁମ୍ବ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଲୋକ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ ବାଜା ବାଜୁଥିଲା ବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରୁ ଶୁଣା ଯାଉଥିଲେ ଯେ ଜିଉଦ ମାନେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। So he was a very famous man, and it is they came to know this. Every day somebody would come and say, please take care of your son, somebody wants to harm him, so that kind of a news the family got. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ परमेश्वर काम करू करू एते प्रसिद्ध हो जाइथिले जे प्रतिदिन केही ना केही तांको घरକୁ ଆସିକି कହୁथिले आउ तम पुओ को विषय आमे एमती एमती सुनुचु आउ तांको को मारिया पई जिउज माने योजना करचंती तण तम पुओ प्रति दृष्टि रख एई परी विभिन्न विषय कहुथिले तांको। So they wanted to come and tell Jesus, you see man, they are coming to kill you, please be maybe sent to tell him something. तेणु करी एई सब विषय सुनला परे उहे तो से माने परिवार सब भाई माने सब जीशु पाखु आसीथिबे कहया पई देखे तते जे फिर योजना करा होची एमते एमते होची बोल उहे तो से विषय कहया आसीथिबे से माने। So the moment he gets that his brothers and his mother has come, he immediately says that those who do the will of God are my brother and sister. जो मुहूर्त रे से माने तांको पाखु आसीकी कथा बाकु आस्तिले से देखिले से सांगे सांगे से माने कहले जो माने ईश्वरकर इच्छा साधन करचंती से माने मोर भाई बंधु कुटुंब भाई भौणी अटंती। He's talking about he knows harm is there, danger is there, but more than that he valued to do what is pleasing in God's sight. से प्रभु जीशु जानती जे तांकर ए सब कार्यकलाप जोगु तांको प्रति बहुत विपद रही किंतु से सर्व उच्च रे तांकर बहुत इच्छा ये थिला मनर बांछा थिला बा परमेश्वर को किपरि इच्छा साधन करबा एवं तांको संतुष्ट करबा। Especially for those who are the brothers who are working in the army, facing the enemy line in Pakistan or someplace, they always face a tension. जो मानको आम मानको मधुर भाई माने वे तो से सैनिक काम करथुए से माने सर्वदा आ सबले पूरा टेंशन रे रहउथिबे तांको पड़ोसी सैन्य बा शत्रु मानको पाकिस्तान ए मानको सहित किपरि से मानका आचरण देखि। But they are in the borders with all boldness and courage, and they are willing to do anything for the nation. आ जो माने से सीमा रे अछंती से माने सब बेले साहस र सहित सेटा थांती एवं जे कोन स्मृति रे जहा भी करबा को से माने सेठी प्रस्तुत होई के रही थांती। Now similarly we could say same thing with Jesus. His priority was doing what God wants him to do. That's it. Yes sir. His priority was doing what God wants him to do and nothing else. आ सेही परि भाबे प्रभु जीशुकर मध्य सेही परि ताकर ये थिला जे आ परमेश्वर जहा कहउचंती बा तांको इच्छा न साधन करबा ही तांकर इच्छा थिला। And then we find the fourth time we find Jesus and Mary meeting was at the cross of Calvary. आ चतुर्थ थर जोटी प्रभु जीशु आ मेरी देखा होइतिले परस्पर सहित सेठारे जो कालवरी क्रूस ठारे। Again you find Jesus telling John actually he's his cousin, to take care of his mother. आ सेठार आमे देखुचु आ सेठी जॉन को से कहउचंती जे कि तांकर भाई संपर्कित हेबे आ तांको मांकर जत्न नेबा पई तांको से कहउचंती। And then you find the book of Acts where her name is written for the fifth time, where she was one of those people who were waiting for the anointing of the Holy Spirit. पंचम थर आमे मरियम को ना देखिया पाउचु प्रेरित पुस्तक रे जोठी अन्य मानक सहित से प्रार्थना बसतिले अपेक्षा करतिले आ से पवित्र आत्मा कर अभिषेक पाइबा निमंते। So the most important lesson that we can learn from Mary's life is Jesus wants us to put what the Heavenly Father wants in our lives. आ एठार मुख्य प्रश्न प्रभु हमकु कहबा को चाहुचंती जे
आ प्रभु जीशु आम हृदय मध्य जहाँ रखिछंती ताहाको आमे गुरुत्व देबा। Yeah, let us, decide. Maybe it's risky, maybe it is, oh, we don't know what it is, but nevertheless, let us do that what God wants us to do. आ प्रभु जीशु हमको जहाँ कहउछंती साइडा करिया पय होत हम पय बहुत विपद थिबो, रिस्क फैक्टर थिबो, किंतु आमे आसंतु आ परमेश्वर पिता बा प्रभु जीशु हमको जहाँ कहउछंती ताहा करिया पय हम तत्पर हेबा। As Mary herself said, be it unto me according to your word. जेपरि मरियम कहले आ आपण को इच्छा जेपरि मो सेही परि मो पति ग्रटू। Let us close and pray. तेणु आसंतु ए संध्या समय आमे चक्षु बंद करबा एवं प्रार्थना करबा। Father, we come to your presence this evening in Jesus' name. पिता ए संध्या काल प्रभु जीशु का नाम रे आमे तुम चरण तळ को आसोछु। Lord, we thank you that you are in control over every one of us. पिता आमे तुमको धन्यवाद देउछे, आमे प्रत्येकको तुमरो नियंत्रण मध्य रे रखियो छ। We thank you for this favor that is upon every one of us. पिता आमे तुमको धन्यवाद देउछे, तुमरो अनुग्रह आमे प्रत्येक जनक सहित रही अछि। Thank you, Lord. You want to do wonderful, great miracles in our lives. पिता आमे तुमको धन्यवाद देते तुमे आश्चर्य महान आश्चर्य कर्म आमे जीवन रे करबा को चाहूछो। Yes, Lord, we want to confess, like Mary, let your kingdom come and let your will be done. पिता आमे तुम चरण तळे स्वीकार करछु जे नतमत नम्र करछु जे अच्छे मेरी जेपरि कहिथिले तुमर राज्य ए जगत मध्ये आसु एवं तुमर इच्छा आम जीवन रे सफल हो। Father, we want you to touch and heal every one of us, Lord, this evening in Jesus' name. पिता आमे चाहछु जे तुमे आम प्रत्येकको ए संध्या काल रे स्पर्श करो। Lord, we want you, Lord, to watch over us and lead us and guide us, Lord. पिता आमे चाहछु तुमे आम प्रति दृष्टि रखो, हमको प्रत्येक क्षेत्र रे चलाय कळाय ने। Once again, cover all of us under your precious blood and take care of us. पिता आमे पुनर्बार हम तुमको धन्यवाद दोचे, तुमे आम प्रत्येकको तुमर बहुमूल्य रक्त रे हमको आवरी रखो। Thank you for hearing our prayer this evening. पिता आम प्रार्थना सुनिथिबार संध्या काल हम तुमको धन्यवाद देउछु। In Jesus' name I pray, Father. Amen. प्रभु जीशु को बहुमूल्य नाम रे मागुछि पिता, आमेन। पिता परमेश्वर असीम प्रेम दया, पुत्र प्रभु जीशु अनुग्रह, पवित्र आत्मा को शांति सत्य सौभाग्यता, प्रभु जीशु आगमन पर्यंत अममानकर सौभति परमेश्वर हंतु। प्रभु जीशु का नाम रे प्रार्थना मागुछु, आमेन। यीशु का रक्त रे जय, जय, का नाम रे जय, जय, वाक्य रे जय, जय, प्रेम रे जय। जय। Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड, Praise प्रेज the लॉर्ड, Lord. Praise the Lord.